कौन से वो इशारा मिल चुका है। जिसके लिए सारे ये दिल धड़क रहे हैं, ये दिल कप्तान के लिए धड़के हैं और उसी के लिए धड़केंगे इंशाल्लाह। ऐसे बागी दागी ऐसे जो फसली बटेरे हैं ना, ये कुछ भी करते रहें, ये आए दिन निकलते रहें, आए दिन इंकशाफात करते रहें, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। मेरा वोट इमरान खान का रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आपको पता है कि NA 149 में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, जहां से दागी कह रहा हूं मैं, बागी साहब जो हैं, पुराने बागी नए दागी जावेद हाशमी साहब जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। और कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनको भरपूर सपोर्ट कर रही है, हुकूमती जमातें उनको सपोर्ट कर रही हैं वहां पे बहुत ज्यादा, और हर तरह की वहां पे उनकी खिदमतें हो रही हैं। कई वफाकी सूबाई वजीर जो है वो वहां पे जा चुके हैं हलकों में, वहां पे तरक्याती कामों की वादे किए जाते हैं, जा चुके हैं कि अगर बागी को जिताया जाए, हाशमी कह लेता हूं मैं, क्योंकि वो उनका इतना चढ़ा हुआ है अब उनका सुन के कि मैं क्या करूं। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि बागी से दागी का सफर जो है ये 4 दफा ऐसा हुआ। पहले बागी, फिर दागी, फिर बागी, फिर दागी, फिर बागी, फिर दागी, और फिर बागी, और फिर दागी। 4 दफा यानी अपने जाती मफादात के ऊपर जावेद हाशमी ने जो है वो सियासत की, अवाम का मैंडेट जो है उसको ठोकरें मारी। यहां भी हुआ कि 3 दफा इसी हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने इनको भरपूर किस्म की शिकस्त दी, और शाह महमूद कुरैशी ने इनको जब बदतरीन शिकस्त जितनी बारी भी थी, उसके बाद इनको फौरी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बाई इलेक्शंस में टिकट देके फौरी तौर पे वहां पे, आपको पता है जैसे वो करते हैं इलेक्शंस में, पूरा इलेक्शंस की धांधली आपको पता ही, आपके सामने है, उनको जिताया गया वहां पे कि किसी तरह जावेद हाशमी को वापस लेके आया जाए। जावेद हाशमी वो कौन सा खास काम कर रहे थे मियां नवाज शरीफ के लिए कि उनको लाना बेहद जरूरी था, हर बारी उनको लाना जरूरी था। किस किस से उन्होंने बगावत की, ये पूरी एक तवील दास्तान है। आपको चंद चीजें मैं बता देता हूं उनके सफर का, सियासी करियर का, कि 1968-69 में गवर्नमेंट कॉलेज बोस्टन रोड मुल्तान से तलबा सियासत का आगाज किया, और जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा के सदर के तौर पे उन्होंने ये शुरुआत की। फिर 1971-72 में जावेद हाशमी पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले जनरल सेक्रेटरी और फिर इस्लामी जमीयत तलबा के सदर मुंतखब हुए। यहाँ पे उन्होंने पहली बारी दगा दिया जमीयत को और जमात इस्लामी को, क्योंकि फौरी तौर पे वो जाके जनरल ज़ियाउल हक, जो आमिरों की बात करते हैं, जनरल ज़ियाउल हक की गोद में जाके बैठ गए। ना सिर्फ उसकी मजलिस शुरा में गए बल्कि उसकी वफाकी काबीना के बड़े अहम रुकन भी रहे, और जनरल ज़ियाउल हक से उन्होंने बहुत से फंड्स और मुराद जो है वो ली। ये वो टाइम था जब सैयद फ़खर इमाम जो थे वो असेंबली के स्पीकर थे। और फ़खर इमाम साहब के बारे में आपको कहूँ कि अगर आप कोई ये मुझे कहे कि उस वक्त सारी ऐसे थे तो नहीं, फ़खर इमाम साहब का बड़ा एक ऐसा काम है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इंतहाई काबिल एहतराम सियासतदान पाकिस्तान के फ़खर इमाम साहब, उस वक्त एक लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन, उसमें उनको शिकस्त हुई तो उन्होंने फौरी तौर पे मजलिस शूरा के चेयरमैन के तौर पे, स्पीकर के तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा अवाम का मैंडेट मेरे साथ नहीं है और मैं अब यहाँ पे इस ओहदे पे फाइज रहने के मैं लायक नहीं हूँ। उन्होंने वो इस्तीफ़ा दे दिया। और फ़खर इमाम साहब की इस बात की जितनी बार भी मिसाल दी जाए वो कम है, क्योंकि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड कैरेक्टर वाज शोन बाय सैयद फ़खर इमाम साहब। जावेद हाशमी साहब ने इसके बिल्कुल बरक्स काम किया, उन्होंने मजीद फंड्स ले लिए वहां पे। फिर क्या हुआ, ये हुए भी सैयद फ़खर इमाम के ग्रुप के तौर पे उसमें शामिल हुए और उसी में MNA मुंतखब हुए। फ़खर इमाम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या इन्होंने दिया? आप इनसे पूछिएगा कल अगर आपकी मुलाकात हो NA 149 में मुल्तान में इनसे। 1988 में अपने आबाई हल्के NA 120 में मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी से इनको एक बड़ी शर्मनाक किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा, और 1990 में उसी नशस्त से MNA मुंतखब हुए, वफाकी वजीर हाउसिंग बने। फिर 1993 में शाह महमूद कुरैशी से दोबारा ये इलेक्शन हार गए यहीं पे, और फिर शहबाज शरीफ की छोड़ी हुई एक सीट पे NA 96 की
सीट पे ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा से ये MNA बने। जो लोगों को कहा जाता है ना कि ये हारते नहीं, एक्चुअली वो एक बड़ा गलत तासुर है। 1997 में वो दोबारा से उनको वफाकी वजीर सेहत बना दिया गया। 2002 में NA 148 से फिर तीसरी बारी इलेक्शन हार गए और हस्बे साबिक नून लीग ने लाहौर से उनको MNA मुंतखब करवा दिया। मुशर्रफ दौर में ARD के सदर बने और जेल काटी, 4 साल के अंदर ही रिहा हो गए। कहा जाता है कि बड़ी डीलिंग हुई, हालांकि 23 साल की कैद थी। आज भी अगर वैसे वो खत में आपको मंजर आम पे दिखा दूं जो उन्होंने लिखा था, तो ताज़ीरात पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के तहत उनको यकीनी तौर पे इतनी लंबी सजा होनी चाहिए थी। 2008 और 2013 में दोबारा MNA मुंतखब हुए और 16 अक्टूबर को दोबारा आज़ाद हैसियत से अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बल्कि अब इलेक्शन कराने जा रहे हैं, क्योंकि लड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अपने घर से निकल नहीं सकते, जब निकलते हैं बाहर उनको दागी के नारों का सामना करना पड़ता है। लोग उनकी गाड़ियों पर लोटे फेंक देते हैं और ख़ास तौर पे यूथ जो है इस मुल्क की, उन्होंने इनको टोटली यानी सिरे से रिजेक्ट करके रख दिया। बागी से दागी के सफ़र में ज़ियाउल हक की शूरा में कम उम्र तरीन वफाकी वजीर रहे। IJI, जमात इस्लामी, फ़ख्र बाम ग्रुप, तहरीक इस्तिक़लाल, नून लीग और तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे। दोबारा से बताता हूं आपको, IJI, जमात इस्लामी, फ़ख्र इमाम ग्रुप, तहरीक इस्तिक़लाल, नून लीग और तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहे। हमेशा अपनी वाबस्तगियां और अपनी वफादारियां बदलने की बगावत की उन्होंने। कभी यानी लॉन्ग टर्म आप देख सकते हैं किसी के साथ उन्होंने वफा नहीं की। और अब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये तमाम स्टेटस को की जमातें जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रही हैं, इस वजह से कि शायद अगर ये जीत जाते हैं तो तहरीक इंसाफ हार जाती है। जबकि तहरीक इंसाफ का अपना कोई उम्मीदवार नहीं, एक आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर जो हैं उनकी सपोर्ट का शाह महमूद कुरैशी ने ऐलान किया है। और मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास बहुत यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत मेरे पास एविडेंस है कि किस तरह जावेद हाशमी ने गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीकों से ज़मीनें हथियाई, अपने पास रखी हुई हैं, अभी भी उनके पास है। किस तरह उनको सोने के अंदर, सोना जी गोल्ड के अंदर उनको रिश्वतें मिली और उनका उन्होंने किस तरह किया। फिर दूसरी स्टोरी जो बहुत मेरे पास अहम है, वो आपके लिए बड़ी छोटी सी स्टोरी होगी, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम है कि अभी भी, आज के दिन भी, उन्होंने एक अपनी ही मुस्लिम लीगी के घर उस पर गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया हुआ है, कई साल से किया हुआ है। ना किराया देते हैं, ना घर छोड़ते हैं, बल्कि कहते हैं इसके एवज हमें कोई और घर लेके दोगे तो हम ये छोड़ेंगे। मुस्लिम लीगी कारकुनों को कितना बड़ा इनाम दिया जा रहा है मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से। एक ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो बागी से दागी का सफर और मियाँ नवाज शरीफ कब्जा ग्रुप। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं बता रहा था कि जावेद हाशमी के ऊपर क्या क्या इल्जामात है, कब उनका बागी से दागी का सफर जो है वो कितनी बारी, 4 बारी कैसे हुआ, वो उसकी तफसील मैं बताऊंगा। और फिर ये कि मियाँ नवाज शरीफ ने कब्जा किया हुआ घर पे। बीच में आ गई जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की तकरीर। 2 बातें बड़ी अहम की उन्होंने उसमें, और सोचना पड़ेगा उसके ऊपर। और एक तो उन्होंने कहा कि टीवी के ऊपर गुलू भट्ट जहनीत के लोग बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसको उन्होंने कहा है। तो मुझे खैर दूसरी बात जो है वो ये है कि उन्होंने बड़े फख्र से एक बात कर दी कि हमने एग्रीकल्चर को इतना बूस्ट दिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री थी और एग्रीकल्चर, और एप्टमा बताएगी कि $14 बिलियन की एक्सपोर्ट की, $9 बिलियन से जब हम आए थे तो 9 बिलियन की थी और जब हम गए तो 14 बिलियन की थी। एप्टमा में गौर एजाज साहब तो बहुत खुश होंगे क्योंकि उनके टाइम पे ही अपना ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक बात जो नहीं बताई प्रेसिडेंट साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब ने, और बड़ी दुख के साथ मैं आपको बताऊं कि ये सारे दावे शावे जो हैं ये मैनिफेस्टोस की हद तक होते हैं तमाम जमातों के, एक के नहीं। असलियत यह है कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन जीडीपी को जो थी वो 56% थी, 56% थी। और पीपल्स पार्टी जब अपनी तीसरी हुकूमत ख़त्म करके उतरी 5 साल के बाद आखिरी हुकूमत, तो वो एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 21.5% रह गई।
اور پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ان 5 سالوں میں, مسلم لیگ نواز کے اتنے سالوں میں کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ 56 سے لے کے 21% تک یہ جو ریڈکشن ہوئی ہے یہ کیوں ہو گئی ہے. اگر آپ والیومز ان ٹرمز آف منی کی بات کرتے ہیں کہ وہ بڑھ گیا, تو جب قیام پاکستان تھا تو اس وقت کی آبادی لے لیں, ابھی کی آبادی لے لیں 20 کروڑ کی, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی گروتھ آف اکانومی ایک نیچرل اس سے ہی بڑھنی ہے. لیکن کتنے لوگ غربت کی سطح سے نیچے گئے ان 5 سالوں میں, اس کے اوپر ذکر نہیں کیا. پنجاب میں 10 کروڑ, پنجاب کا وہ بار بار ذکر کر رہے تھے کہ پنجاب نے مجھے اتنے سال جیل میں رکھا. سر جیل تو پاکستان کی تھی, پنجاب کی نہیں تھی. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ پنجاب میں 10 کروڑ لوگ جو ہیں ان میں 8.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ایک گلاس پینے کا پانی, پنجنت جس کی آپ بات کر رہے تھے, وہ نہیں ملتا صاف. یہ ہمیں خریدنا پڑتا ہے بوتلوں میں. یہ تحفے ہیں ہمیں جو ملے ہیں. بٹ اینی وے, میرے آج کے مہمان ہیں جناب اسد کھرل, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ذوالفقار راحت سینئر صحافی ہیں, اور ایک میرے سرپرائز گیسٹ ہیں, ان کا میں بعد میں انٹروڈکشن کراؤں گا, جو آپ کو بتائیں گے کہ میاں نواز شریف نے کس طرح سے ان کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا. بٹ ویری کوئکلی, آپ نے سنا کہ میں نے جاوید ہاشمی کے اوپر جو باتیں کی, آپ اسے ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ بالکل. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں جس طرح ابھی میرے اور بہت ساری ہیں رکھے ہوئے ہیں. ہاشمی صاحب, مجھے ایک بات بتائیں, دونوں حضرات, آپ دونوں کی بڑی گہری نظر ہے ساؤتھ پنجاب کے اوپر. اللہ کرے کسی دن وہ بھی صوبہ بنے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ساؤتھ پنجاب بھی صوبہ بنے, مزید صوبے بنے. پیپل پارٹی اور نون لیگ بڑی ایکٹیو تھی, اب کس نے روکا؟ اس لیے کہ اپنے ہی ووٹ خراب ہوتے ہیں نا, وہ عوام بھول گئے ہیں. وہ ہاں, عوام. مبشر صاحب, مجھے تو ان کے باغی ہونے کا جو خطاب وہ اپنے طور پہ انہوں نے خود ہی لے لیا ہے, اس پہ بنیادی اعتراض یہ ہے کہ باغی وہ ہوتا ہے کہ جو آمر کے سامنے کھڑا ہو کے, جو وقت کے جو آمر ہوتا ہے, جو عدلیہ ہوتی ہے, اس کے سامنے کھڑا ہو کے کنفیس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. جس جرم میں ان کو سزا ملی تھی اس میں تو انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا تھا, اور انکار کے بعد اس جرم کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی اور انہوں نے جیل کاٹی. میں حیران ہوں کہ جس طرح بھگت سنگھ نے, جس طرح اور انقلابیوں نے پوری دنیا کے اندر آمر کے سامنے یا اس وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو کے اعتراف کیا کہ ہاں میں باغی ہوں, تو اس کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے. میں حیران ہوں کہ یہ باغی کیسے ہو گئے. انہوں نے تو جو خط لکھا اس سے انکار کر دیا کورٹ میں آ کے, اور اس کے بعد ان کو جیل ہوگی, اور جیل سے نکلے تو یہ انہوں نے کہا جی میں باغی ہوں. اصل میں انہوں نے جو روایت ان کی ہے نا, 7-8 پارٹیاں, اسلامی جمعیت طلبہ, جماعت اسلامی, پھر اس کے بعد ضیاء الحق میں جانا, کم سن ترین جو یہ ان کے کیبنٹ کے ممبر تھے, پھر اس کے بعد جناب فخر امام کے ساتھ جانا, تحریک استقلال میں جانا, پی ایم ایل این میں جانا, اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی میں, اور پھر پی ایم ایل این میں دوبارہ, اور ڈیل کے تحت. اصل میں یہ ہے کہ وہ ان کو جو ایک ہے, میرے خیال اس کو سینس کو شاید کہتے ہیں کہ وہ بار بار نا ایک پارٹی سے جب وہ دوسری پارٹی آ رہی ہوتی ہے اقتدار میں, جو فیل کر رہے ہوتے ہیں, یا ایک جا رہا ہوتا ہے, سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو اگلی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے. اس سینس کو صاحب کی زندگی کے ایک دو اور پہلو بھی ہیں, اور میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کے ریڈ زون میں داخل ہونے پہ ان کو اتنا اعتراض اور اتنی تکلیف ہوئی, اور وہ کنٹینر سے اتر گئے, اور جب سپریم کورٹ پہ نون لیگ نے حملہ کیا تھا, موصوف اس وقت نون لیگ کی کیبنٹ میں وزیر صحت تھے. میں حیران ہوں اس وقت نہ انہوں نے احتجاج کیا نہ اعتراض کیا. پھر جب آئی جے بنی, NA-149 میں آپ کیا سمجھتے ہیں, جاوید ہاشمی جیت رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جاوید ہاشمی صاحب کی, مجھے لگتا ہے کہ ضمانت ضبط ہوگی, اور جاوید ہاشمی صاحب اپنی سیاست پہ سوسائڈ اٹیک کر چکے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب ماضی کا ایک قصہ بن چکے ہیں. کس ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے تھے, لیکن ماضی کا قصہ تو بہت پہلے سے تھا, یہ تو لیکن اب تحریک انصاف نے زندہ کر دیا تھا, اب اور ماضی کا حصہ بن گئے. اور عمران خان کے بارے میں ویسے یہ لگ رہا ہے آپ کو یہ سپیچ سن کے کہ عمران خان ساری سیاستدانوں کے اعصاب پہ سوار ہو چکے؟ میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو بات کر رہے تھے اور جو نون لیگ کے لوگ بات کرتے ہیں, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عمران کے کامیاب جلسے اور ریکارڈ توڑ جلسے, اور عمران ان کے اعصاب پہ پوری طرح سوار ہو چکا ہے. یہ ماضی کے سیاستدان ہیں, یہ آؤٹ ڈیٹڈ سیاستدان ہیں, اور ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کی شکلوں پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 90 کے دور میں زندہ ہے. یہ 2000 میں نے کہا تھا ایک منٹ, آپ کے خیال میں الیکشن جیت رہے ہار رہے؟ الیکشن جیتنے کا یا ہارنے کا سب سے بڑی یارڈ سٹک یہ ہے کہ جب پنجاب گورنمنٹ, ظاہری بات ہے, اس بیس پہ خط لکھ رہی ہے الیکشن کمیشن کو الیکشن مسترد کرنے, پوسٹ پون کرنے کے بعد, اس کی ایک دو وجہ تھی. ایک تو آئی بی کی رپورٹ تھی, اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی, اور ان کی اپنے جو اسیسمنٹ لوکل, ان کی جو پارٹی پولیٹکس ہے, ان کی انسائیڈ جو ہے, ان کو یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ یہ سیٹ ہم لوز کر رہے ہیں. ان بنیاد کے اوپر اب اس کے بعد یہ ووٹ جس طرح پہلے ڈالے گئے,
اب پھر وہ بیگ اور بھر کے اور ووٹ جعلی اور پھر وہ جس طرح کسی اس طریقے سے دھاندلا کو اگر ہو گیا تو پھر تو جیت جائیں گے، ورنہ اگر کیسے ہوگا ایک الیکشن میں؟ مباشر صاحب 2014 میں ایک حلقے میں اب 2014 میں پہلے بھی تو ہلکا ہر ہلکے ٹو ہلکا ہی ایکشن ہوتا ہے، نہیں اب تو ساری نظریں وہاں پہ ہیں نا. اب 2014 میں تو نہیں ہے کوئی 300 حلقے تو نہیں ہے جہاں پہ بیک وقت الیکشن ہو رہا ہے. اس میڈیا کی موجودگی میں اب دھاندلی بہت مشکل ہے، اور 2014 کے اندر اب انتظامیہ بھی اس طرح گلو بٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، انتظامیہ غیر جانبدار رائٹ. آتے ہیں جی، سب سے پہلے کچھ چیزوں سے شروع کرتے ہیں. کھرا سچ پروگرام ہو اور اس میں ایویڈنس نہ ہو، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو سب سے پہلے شروع ہوتا ہوں مخدوم جاوید ہاشمی کا نیشنل آئی ڈی کارڈ آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ پہ یعنی آپ دیکھ لیں کہ واضح الفاظ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے مخدوم محمد جاوید ہاشمی. یہ پہلے ایک اسٹیبلش کر لیں چیز کہ ان کا نام اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اب میں ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ موصوف دھاندلیاں کتنی کرتے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اراضی، وہ زمینیں جو موصوف کے نام پہ ہیں یا موصوف کی اپنی ہیں، ان کے نام پہ نہیں، ان کی اپنی ہیں، اور ان کے کاغذات دکھاتا ہوں. ان میں سے ایک جگہ لکھا ہوا ہے محمد جاوید اختر، دوسری جگہ لکھا ہے بھاون شاہ المعروف محمد جاوید، اور تیسری جگہ پہ محمد جاوید اختر شاہ لکھا ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ والے نام سے ہٹ کر اگر کسی اور نام سے کوئی جائیداد ان کے پاس موجود ہو تو کیا وہ ان کی ملکیت رہ سکتی ہے؟ جب جاوید ہاشمی نے یہ خود کاغذات الیکشن کمیشن کو جمع کروائے تو محمد فہیم گل صاحب نے ان کے خلاف ایک پٹیشن بھی فائل کی، جس میں جاوید ہاشمی کی ذات پر بے شمار سوالات اٹھائے گئے، مگر اس کا فیصلہ بھی آج تک نہیں ہوا. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ تمام نام مخدوم محمد جاوید ہاشمی صاحب کے ہیں، تو اس اراضی کی ملکیت کے لیے قانون موجود ہے کہ آپ کو سول کورٹ سے سوٹ فار ڈکلریشن لینا پڑتا ہے، لیکن جاوید ہاشمی نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور اگر آپ اپنا نام تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اخبارات میں اشتہار دینا پڑتا ہے، لیکن داغی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ تمام میرے پاس کاغذات ہیں، اسد کھرل اور ذوالفقار راحت، آپ لوگ یہ ایکچولی مثل ہے اور انتقال ہوئے میں زمینوں کے تعزیرات پاکستان کے تحت، ہمارے قوانین کے تحت کیا یہ جائز کاغذات ہیں؟ اور یہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کروائے تھے. فراڈ کا 420 468 471 کا پی پی سی کے تحت بڑا سمپل، یہ تو کوئی بھی جاوید ہاشمی 420 ایک آپ کہہ رہے جاوید ہاشمی 420. میں نہیں کہہ رہا سر، آپ جو ڈاکومنٹ آپ نے دکھائے ہیں، یہ ڈاکومنٹری جو ایویڈنس آپ نے دکھائے ہیں، آپ نے بولا بھی ہے اور یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو، اس ڈاکومنٹس کے مطابق اگر بندہ اس طرح کا فراڈ کرتا ہے کہ ایک ہی بندہ اس میں مختلف 3 ناموں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو پی پی سی کی دفعہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، قانون ہمارا پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ 420 468 اور 471 کی دفعہ. جاوید ہاشمی کو عام بندہ تو نہیں ہے، دیکھیں وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جمہوریت کا ٹھیکیدار ہوں، مینڈیٹ سے ریپرزینٹیٹیو کا میں جمہوریت کا، وہ تو کہتا ہے جمہوریت کو بچائی میں رہا ہوں. لوگوں نے 3 دفعہ اس کو ریجیکٹ کر دیا اپنے حلقے کے. اب دیکھیں نا، یہ ڈیموکریسی کے ہم دعوے دار ہیں. اپنے حلقے کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا 3 دفعہ الیکشن میں، جس طرح بتا چکے ہیں. اور اسی بندے کو بدترین شکست، اچھا اسی بندے کو ہم ایک 2 نمبر طریقے سے ضمنی الیکشن میں کسی اور حلقے کے جس کے عوام نہ جانتے ہیں اس کو ہم کروا رہے تھے، اوبلائج کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کرتوت ہی نہیں پتا تھا جتنا ہے نا ادھر. ٹھیک ہے تو میں حیران ہوں کہ باغی صاحب بہت بڑے جمہوریت پسند بنتے ہیں، بہت بڑے آدمی بنتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ان کے حق میں کالم اور پروگرام بھی لوگ کرتے ہیں. آئی جی جب بنی تو ان کا آپ کو پتا ہے کون کون کرتے ہیں، آئی جی اچھا اسکینڈل کا دیکھ لینا شروع سے نکال. اچھا ان دھرنوں نے مبشر صاحب ارے یہ کیا بات ہے کہ جب بھی بغاوت کی جاوید ہاشمی نے تو ان کے بیلنس شیٹس کیوں بڑھ گئی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی بغاوت آخر کہاں جا کے رکے گی. اور ان کی باغیانہ رویہ جو ہے، 7 پارٹیاں چینج کر دیں، 10 لیڈر چینج کر لیے، اور آج بھی وہ کسی جگہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. نیب جب تحقیقات کر رہا تھا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، انہوں نے کہا آپ کے جو ایسٹس ہیں، پبلک آفس ہولڈر ہیں، آپ وزیر ہاؤسنگ رہے ہیں 93 سے، جو پہلا پیریڈ تھا نواز شریف کا، اور اس کے بعد وزیر ہیلتھ رہے ہیں، تو آپ کے یہ سارے ایسٹس ہیں
सारी जब उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, उसमें मोशे तो साहब उन्होंने ये कहा कि आपने एसेट कैसे बनाए हैं, तो कहते हैं कि मुझे लोगों ने पैसे डोनेशन या मेरे मुरीद हैं, उन्होंने कहा ये कौन से मुरीद है हमें बता दें कि करोड़ों रुपए आपके अकाउंट्स में आ रहे हैं। बताते, एक मिनट ये इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी। और बताते भी नहीं वो कहते हैं मेरे मुरीद है, मुझे अब याद नहीं पड़ता कि ये पीरों को बड़ा डाल दिए। हाँ जी डाल दिए। ये पीरों को बड़ा जो होता है वो दरबार की जो चादर होती है वो भी नहीं छोड़ते। साद रफीक तो कितनी बारी टोटल 5 मरले का घर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, और उसके बाद जब इंक्वायरी हुई और अरबों पे करोड़ों का था, तो उसमें फिर वो और साद रफीक की तो सारी एजुकेशन जो है वो चौधरी शुजात ने अपना पूरी कराई है। आप जो नवाज शरीफ का ये साग डार का आपने जिक्र किया था, ये साद रफीक साहब बड़ी पर्ची इंटरेस्टिंग है। एक मुझे तारीख जो है ना तरक्की का सफर, साइकिल के पंचर वाले की पर्ची दिखा रहे हैं मुझे अपना भाईजान, ये क्या है पर्ची? ये आप पढ़ सकते हैं या मैं वरना ये आपकी पर्ची है। अच्छा, मैंने असल में ना आज विजिट किया कि मैं भी समझूं कि ये तरक्की का राज क्या है, कि मैं भी शायद इसका गुर पालूं कि नवाज शरीफ, इसाक डार या जो सैफ रहमान है या हनीफ अब्बासी है, तो मैंने उन इलाकों में गया, हाँ जी, विजिट किया बकायदा इलाकों में। मैंने कहा कि हमें भी पता चले ना कि हम भी शायद उस तरह की स्ट्रगल करके को आगे बढ़ सके। आप नहीं बढ़ सकते। अच्छा, रंगमल में जब गया मैं, तो वहां पे अनवर जो अंदर है चूना मंडी, वहां पे इनके जो इसाक डार साहब के वालिद है ना, उनकी दुकान थी, साइकिल किराए पे देते 2 आने घंटे के ऊपर। तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा अच्छा, नहीं मुझे अच्छा, और पंक्चर लगाते थे, सारे बड़े मेहनती लोग हैं। अच्छा, अब ये है कि वो देखे साइकिल अब किराए पे देने से 2 आने से अब देखे वो गाड़ियां उनकी और बड़े बड़े टावर और सारे बन गए। उसके बाद सैफ रहमान का पता किया गया, उनका यहाँ पे मजांग में उनका एक स्टोर होता था, कुपियां बेचते थे, और बाहर उन्होंने एक छोटी सी कोन की वो रखी हुई थी जो मशीन होती है, उनके ऊपर एक पर्चा भी हुआ था, वो अरबपति बन गए। अच्छा, फिर हनीफ अब्बासी का वो समनाबाद में जो स्टोर था सारा वो खाता बना। इसके बाद ये शरीफ बरादरान के जो घर वो जो था उसमें सराय जो बाजार है सुल्तान बिसरा, वहाँ पे रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ये बर्फ के कारखाने के ऊपर ये रहते थे, इनकी रहायश थी और साथ ही कारखाना था। अब ये देखिए सारी एक इसमें बात आपको ना बड़ी कॉमन एक चीज़ नजर आएगी। ये साथ जो चोरी होता था ना, सारा स्क्रैप ये लोहे का होता था, गड जो गाँव में उसको गड्ढा टाइप या गड बोलते हैं, जिसके आगे वो बैल या भैंस होते हैं, उस वक्त तो सारी बात है वो था, उसमें आपने इन्होंने बनाए होते वो गड्ढे जो है, उसमें लोगों को इन्होंने अट्रैक्ट किया था कि आप इधर लाएंगे वो गड्ढों वाले जो है, और वो ला के इनकी भट्टियों में वो डलता था, और उसके बाद ऐसा उसका जो कहानी लंबी है आपको पता है कि अपना आ गया। उसके बाद अच्छा, अब ये 4-5 लोगों की ना पर्सनल ने, इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्रिविलेज जब लेते हैं हमारे टैक्स के ऊपर, वो विजिट करते हैं, तो हमारा हक है कि उनसे पूछें और उनके बारे में बताएं। और लोग भी बड़े अरबपति खरबपति उनको कभी डिस्कस किया है, उनको कभी डिस्कस किया है। ये कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों को सियासत रास आई है? नहीं, ये कारोबारी इन देखे, इन्होंने लोगों को फार्मूला इनके हाथ में एक फार्मूला, लेकिन मुझे हैरान नहीं किया है कि 500-400 फैक्ट्री कैसे अच्छा ये बना ली। लेकिन एक मुझे बात, अगर ये लीडर हैं, इनमें विल है, ये अवाम या पाकिस्तान के खैर खां हैं, तो ये जितने महकमे है, PIA, स्टील मिल, सारे अपने इदारे इनके इतने ज्यादा राइज कर रहे हैं। मैं तो जो रिकॉर्ड चीजें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और इमारत बन गई। देखिए उनके नाम पे कई चीजें नहीं होती। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, मसलन मैं आपको दिखाता हूँ कि जावेद हाशमी ने अपने कागजात जो इलेक्शन में नामजद किए, उसमें दिखाया कि एक गाड़ी उनकी सुजुकी ऑल्टो मॉडल 2009, समझदार हो गए, रजिस्ट्रेशन नंबर MN12379, यानी अब वो कर दी। लेकिन आज तक किसी ने उनको सफेद सुजुकी में देखा नहीं। सुजुकी में वो हमेशा काली पराडो में, जो उनको उमर डार ने एक, मैं तो रिश्वत ही कहूंगा, गिफ्ट नहीं कहूंगा, रिश्वत कहूंगा। सही उन्होंने लिखा, देखिए उनकी प्रॉपर्टी जाती तो नहीं थी ना, तो उन्होंने दे दी तो फिर हो गई ना उनकी। अगर गिफ्ट आपको मिल गया तो आपकी हो गई ना यार। अब सुना वापस ले ली उन्होंने गाड़ी? नहीं, अभी नहीं ली। उमर डार भी बड़े कुन्ने आदमी है, उनका कोई लाहौर का घर जो है उसका, वो लाहौर का घर भी उधर ही है अभी। अच्छा, एक गाड़ी उन्हीं के जरिए इस्तेमाल है। में जब मौजूद थे, एक गाड़ी नून लीग ने भी इनको मुस्तकिल तौर पे दी हुई थी, और जब ये नून लीग छोड़ भी दे इन्होंने, तो ये गाड़ी वापस नहीं कर रहे थे। लेकिन जुल्फकार राहत, आप मेरे साथ रहिएगा, और क्या कहते हैं, असद खरल, आप भी मेरे साथ रहिएगा। आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद ब्रेक, और जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जावेद हाशमी के ऊपर इल्जामात हैं कि वजारत उज़्मा के दौर में, पहले नवाज शरीफ की पहले दौर में, सोने से भरी हुई एक किश्ती को जब स्मगलर्स समेत पकड़ा गया, तो वो स्मगलर्स जावेद हाशमी के घर के अंदर आके छुप गए, और वहीं पे उन्होंने उनको पनाह दी और बतौर वजीर उनको रिहा करवाया। ये कौन आदमी है जो स्मगलरों को भी रिहा कराता है, जो हर बारी इलेक्शन हारने के बाद ज़िमनी इंतखाबात कहीं और से लड़ता है, अवाम के मैंडेट को ठुकराता है अपनी यानी फायदे के लिए, जो इतनी बारी
पार्टीज को बदले इतनी बारी, तो अगर मैं चैनल बदलूं बार बार, तो उसकी एक वजह तो यह है कि कहीं से ज्यादा पे आई, कहीं से ज्यादा पर्क्स आए, कहीं से ज्यादा प्रिविलेजेस आए, तो आप कह सकते हैं कि पैसे के लिए चैनल बदला, बिल्कुल ठीक है, जॉब करते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन अगर कोई सियासतदान 9 बारी पार्टीज बदले और 9 बारी यानी दूसरी जानिब निकल जाए, तो उसका क्या मतलब है? और हर बारी उसका दावा यही हो कि मैं बगावत करके जा रहा हूं, बगावत करके नहीं जा रहा, अपने इंटरेस्ट के लिए जा रहा है। लेकिन NA 149 में लगता यही है कि इस बारी दागी की जमानत जब्त होने वाली है। एक ब्रेक के बाद आएंगे, आपको ये सोने की किश्ती वाला सुनाऊंगा, और मियां नवाज शरीफ ने एक जो घर के ऊपर कब्जा किया हुआ है लाहौर न्यू मुस्लिम टाउन में, मुस्लिम टाउन गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन में, न्यू मुस्लिम टाउन में, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा और उसकी हकीकत आपको दिखाऊंगा। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।